Nay, pwede magtanong, saan yung phase 1? Ito, phase 1 lahat. Block 12, Section ano? section 4. Ano? Okay. Yan, block 12 yan, section 4. Ito. Section 4 yan. Okay. Yan. Thank you po. Hello po. Hello po. Hello ma'am. Ma'am, andito na ako ma'am sa may kanto ma'am. Kuya, pasok ka na lang, makikita mo yung e-bike na pink. Hindi kasi kasya yung ano ko ma'am. Wait lang. Motor ko kasi may canopy. Kasya? May canopy po eh. May? May canopy ma'am. Ay, may canopy. Opo. Dito ba ma'am, yung ano dito ma'am, yung may bakery sa may gilid. May? May bakery, yung may hardware. Opo. Kasya naman po kuya yan. Hindi ma'am, masikip. Mahirapan na akong umikot. Yung basta yung may pink na e-bike ma'am. Opo. Yung nakita ko po yung pink na e-bike. Labas na lang kayo ma'am, puntahan ko na lang po. Sige lang po, makikita ko po kayo pag pumasok kayo. Natanaw ko na yung pink na e-bike eh. Mahirapan kasi umikot ma'am. Lakarin ko na lang po. Saan ba kayo? Sige po. Dito na ako ma'am. Saan ka na ma'am? Sige po. Saan ba? Ay, kayo ba yun ma'am? Kaya man kuya eh, yung e-bike na may kilay eh. Oo nga no. May piling mata pa eh, no? Malapit na lang ako. Sabi, ayan na si Ma'am Din, nadating na. Kita yung e-bike, may piling. Ganun pala. Hello, thank you ma'am. Sige po. Cute ng e-bike ni ma'am. May kilay. Sure pala si ma'am. Sakto lang yung napagtanungan natin. Thank you po.